आं जथनो koyo ano kisa help khaidi जों काइनिनि मबाइल कामाजाव बिनि बायानि आनि बुमुं हावमलटिफ्रा बिनि बुमुं हालाय तुमा नाम किता जानि आसादुल मुर्शिदाबादनि हालाय जों बाक्सा सामुं खायो ओ जे आम बासानि कमलपुरनि हिन्नाय बिनि बुमुं हालाय दीप सरकार बोसिनि मबाइल थाइनि खय तलाहा जों तुमानि बासायो ह फ्रुं फ्रुं बासागै हालाय आनि रां 2000 माने बेनि तलाइन था हालाय बिनि माने बेगनि रां 3000 तलाइन था जे बिनि माने बे 10 टिया दङ बोन क्लाइन था आनि दे 50 टिया दङ 50 टिया क्लाइन था आनि माने बेग दैयो जे आरो सेक ना क्लाइन था जों आगारतला कृष्णनगर सामुं खायो जों बिनि फुटबुरै रोनाय नजदे बोनो किसा सिनिगै न किसा रुमै सिनि मबाइल न जों किसा मासे सिनि या कालाइन अंक खायै न किसा हेल्प खायदिसनो न सिनि हा नजदे बोनो नुहा हेलायबो आनि कगसो आं जथनो कयो हेल्प खायदि किसा ना তুমি কো আমার নাম আসাদুল, আমার বাসা মুর্শিদাবাদ। এখানে দীপ নামের একটা ছেলে কাজে এসেছিল। আমাদের 4টের দিকে, সকাল 4টের দিকে আমরা ঘুম থেকে উঠছি না, হে আগাম উঠে আমাদের ফোন, মানিব্যাগ থেকে মানিব্যাগ টাইকা 3000 টাকা আমাদের লইয়ে গেছে। এর বাসা কোন জায়গায়? আমবাসা কমলপুর। হেতারে এটাই কইছে আমাদের লগে এক লগে থাকতো, কাজ করতো, কিন্তু আমরা জানি না যে হে তার চোর। এভাবে যে আমরা সাথে আমাদের সাথে যে এরকম ভাবে ধোকা দিব এটা আমরা কল্পনাও করতে পারছি না। নিয়ে গেছে গা। আমাদের একটু হেল্প করো। ধন্যবাদ।